कैसा दिखता रे मैं? अन्ना बहुत अच्छा दिखता है। अरे क्या फोटो है रे मेरा, क्या बोल? वेरी गुड अन्ना। अरे क्या दिखता रे मैं फोटो में? कैसा? आप तो हीरो लगता है ना। हीरो दिखता? तेरे को मैं हीरो दिखता? मेरे को उल्लू बनाता तू? मेरे को नहीं पता मैं कैसा दिखता? कैसा दिखता मैं, बोल? अन्ना अन्ना आप बिल्कुल विलेन दिखता है अन्ना। ভয় দেখাস কারে ভাই? একটু দেখ তো আমারে, আমি কি আল্লাহরে আর কাউরে ভয় পাই? Oh my god, আমি এখন ভাইরাল, রাস্তাঘাটে বের হইলে সবাই আমার সিগন্যাল। ঘুম থেকে ওঠার পর কেমন লাগে জানো? দুনিয়াতে আমার জন্ম হইতে কেন? তারপর গিয়ে আমি গান লিখতে বসি, গান এমন একটা একটা জুড়ে দেখবো তারে কয়েকশো বছর। Again, giddini, dum 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 दादा गड़ा again। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? কিরে কি করছেন? ভাই এই যে ডাক্তার ওষুধ দিছিল বুঝছেন, আমার তো কইছিল আপনার খালি পেটে খাইতে, এখন আমি তো আবার ভাত খেয়ে লাইছি, এর লেগা পিছন দিয়ে দিতেছি জানি ভাতের তলেই থাকে। No, 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 no.